¿Se oye? ¿Se oye? Ah, si hablan, ¿no? Que no veas si hablan las chicas. Luego... Bueno, ¿habéis comido el pincho? Jeste li pojeli pinčo? Ahora lo han comido todos, ¿no? Sad ste svi ste jeli pinčo na kraju ipak, Solo había un par de ellos por ahí, pero luego todos. Samo ih se par bilo javilo za pinčo, ali svi ste jeli na kraju, Bueno, seguimos. Idemo dalje, jel tako? Marcos 11, versículo 27. Marko 11, 27. stih. Leemos desde el 27 al 33. Pročitat ćemo od 27. do 33. stiha. Opet se vratiše u Jerusalim i dok Isus hodaše po hramu, dođoše k njemu prvosveštenici i književnici i starešine. I rekoše mu, kakvom vlašću ti to činiš i ko ti dade vlast da to radiš? Isus im odgovori, ja ću vama staviti jedno pitanje. Odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlašću ovo činim. Krštenje Jovanovo, ili bi s neba, ili od ljudi. Odgovorite mi. Ali oni ovako mišljahu u sebi. Ako rečemo s neba, reći će nam, zašto mu dakle ne verovaste? Ako li rečemo od ljudi, oni se bojahu naroda, jer svi držahu Jovana zaista za proroka. Odgovoriše Isusu, ne znamo. Isus reče njima, ni ja vama neću kazati kakvom vlašću ovo činim. ¿Ya? Hemos visto en lo que hemos estado hablando antes. Vidjeli smo ono što smo pre pričali. Especialmente cuando Jesús entra en el templo y expulsa a los cambistas y a los que venden animales. Posebno smo vidjeli moment kad Isus ulazi u hram i kad izbacuje napolje menjače novca. Que esto les provoca a los sacerdotes, a los escribas, fariseos. I to je isprovociralo sveštenike, isprovociralo je fariseje, isprovociralo je pismoznance. Esto les sienta mal. To je njima teško palo. Y hemos visto que principalmente está atentando, es un atentado contra su estilo de vida, contra lo que ellos eran, contra su economía también. I oni su to vidjeli, to je za njih bio jedan atentat na njihov način života, jedan atentat u najvećoj meri na njihovo ekonomsko pitanje. Entonces aquí Jesús vuelve a Jerusalén y está en el templo andando. I ovdje, u ovoj sada situaciji, Isus se vraća u Jerusalim i hoda po hramu. Y vienen estos escribas, sacerdotes y ancianos. I dolaze mu baš ti, dolaze mu pismoznanci, prilaze mu sveštenici i prilaze mu starešine. Y le hacen esta pregunta. I upućuju mu ovo pitanje. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te ha dado esa autoridad? Kakvom vlašću ti to činiš i ko ti dade vlast da to radiš? ¿Quién eres tú Ko si ti para expulsar a esta gente del templo? da izbacuješ ove ljude iz hrama? ¿Qué autoridad tienes tú? O sea, ¿quién eres tú en comparación con nosotros? Ko ti je dao tu vlast? Ko si ti s obzirom na nas? Ili ko si ti uspoređujući se sa nama? Si te das cuenta, hay un gran problema en el hombre con la cuestión de la autoridad. I ako možeš da uvidiš, postoji jedna velika situacija, veliki problem kod čovjeka s obzirom na autoritet. Aquí en la comunidad también se da. Ovdje, isto tako, u zajednici je to prisutno. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Ko si ti da mi kažeš šta ja trebam da radim? ¿Quién te ha dado a ti esa autoridad? Ko je tebi dao taj autoritet? ¿Por qué tú me dices lo que yo tengo que hacer? Zašto mi ti govoriš šta ja trebam da radim? Bueno, el asunto de la autoridad
no es un problema Samo pitanje autoriteta nije problem samo po sebi. hasta que se convierte en un peligro. O sea, a mí no me importa que este sea el responsable o que este sea el líder, Sve dok to ne postane jedna opasnost, jer u stvari mene nije briga da je on odgovoran ili nije me briga da je ovaj čovjek lider o que esta persona tenga autoridad. ili da ta osoba ima određeni autoritet. Sí me importa cuando esa autoridad me afecta a mí, me dice a mí lo que tengo que hacer, me dice que tengo que cambiar yo de estilo de vida. Ali postaje za mene problem, postaje za mene opasnost kada meni kaže šta trebam da radim, kada ima autoritet nad mojim životom, kada na neki način se dira u moj život. En el reino de Dios también hay un asunto en la autoridad. U kraljevstvu Božjem isto tako postoji pitanje autoriteta. En Mateo capítulo 8, versículo 9, está este centurión romano U Mateju u 8. poglavlju i u 9. stihu imamo onog rimskog stotnika ili kapetana que está pidiendo que Jesús venga a su casa a sanar a su siervo. koji traži da Isus dođe u njegovu kuću i da izleči njegovog slugu. Y él entiende y dice, no hace falta que vengas, di una palabra y mi siervo sanará. I on razume i kaže mu, nije potrebno da dolaziš u moju kuću, nego samo kaži reč i moj sluga će da ozdravi. O sea, él tiene un entendimiento sobre cómo funciona el mundo espiritual. On ima jedno razumevanje o tome kako funkcioniše duhovni svet. Cristo tiene autoridad. Hrist ima autoritet. Di la palabra y mi siervo sanará. Él entiende cómo funcionan las cosas. Reci samo reč i ozdravit će moj sluga. Taj čovjek razume kako stvari funkcionišu. Y cuando él explica este asunto de la autoridad, I kada on objasni to pitanje autoriteta, él dice, porque yo soy hombre bajo autoridad y yo tengo autoridad bajo mi mando. on kaže, ja sam čovjek pod autoritetom i imam druge ljude kojima sam ja autoritet. Yo sé estar bajo autoridad y sé tener autoridad. Ja znam šta znači biti pokoran autoritetu i šta znači imati autoritet. Por eso sé cómo funciona el mundo espiritual. De alguna manera es la explicación que este centurión romano da. I zato i znam kako funkcioniše duhovni svet. I to je jedan način kako je to objasnio ovaj rimski kapetan. Normalmente un centurión estaba a cargo de una centuria de 100 hombres. Uglavnom, jedan kapetan ili stotnik imao je pod sobom jednu četu od 100 vojnika. Entonces, cuando Jesús oye la explicación que el centurión da, Znači, kada je Isus čuo to objašnjenje koje mu je rekao taj kapetan, ¿qué dice Jesús? šta Isus na to kaže? En verdad, U istinu, no he hallado, nisam pronašao, ¿qué? šta? Tanta fe. en Tanta fe. Jerusalén. Jesús ve esta manera de entender las cosas como un asunto de fe. Isus vidi taj način viđenja stvari kao samo pitanje vere ili kao samu veru. En el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, en Edén, Na samom početku, kada su Adam i Eva bili u Edemskom vrtu, Dios había dicho, Bog je rekao, de todo árbol comerás menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. sa svih stabala možeš jesti, sem sa stabla spoznaje dobra i zla. Y a Adán y Eva les fue bien mientras estuvieron sujetos a autoridad. Adamu i Evi je išlo dobro dok god su bili pod autoritetom. Ellos tenían autoridad, pusieron nombre a todos los animales, Oni sami su imali autoritet, dali su imena svim životinjama, y sabían estar bajo autoridad. a isto tako su i znali da žive pod autoritetom. Hasta que vino una voz a su oído. Sve dok se nije pojavio jedan glas u njihovom sluhu. Así que Dios os ha dicho que si coméis de este árbol no moriréis. Znači, ipak
vam je Bog rekao da ako budete jeli sa toga stabla, zaista nećete umreti. En cierta manera, la voz de la serpiente vino a cuestionar la autoridad. Na neki način zmijin glas je došao da dovede u pitanje autoritet. No, no, le dijo, si comes de este árbol, tú serás como él. Ne, rekla je, nego ako budeš jela sa tog stabla, ti ćeš biti kao on. No vas a tener que estar sujeto a esa autoridad. Više nećeš trebati da budeš pokorna autoritetu. Vemos la historia. Mi vidimo priču. ¿Al hombre le hubiera ido mejor haber estado sujeto a autoridad desde el principio? Sí. I vidimo celu istoriju i vidimo da li bi bilo dobro čovjeku da je ostao uvek pod autoritetom. Naravno da da. Así que el reino de los cielos, el mundo espiritual, también tiene que ver con este asunto de autoridad. Znači, nebesko kraljevstvo, duhovni svet ima itekako veze sa tim pitanjem autoriteta. En Marcos capítulo 1, versículo 22, U Marku u 1. poglavlju i u 22. stihu y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. oni se divljahu nauci njegovoj, jer ih on učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. De alguna manera ya vemos que la gente en el templo, en la sinagoga, también reconocían su autoridad. Na neki način vidimo da su ljudi, i isto tako ljudi koji su bili u hramu, u sinagogi, prepoznavali njegovu vlast, njegov autoritet. Si vamos un poco más adelante, Marcos capítulo 13, Ako idemo malo napred, u Marka 13. poglavlje, versículo 34, 34. stih, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. biće kao sa čovekom koji odlazeći ostavi kuću svoju i da slugama svojim vlast i svakome svoj posao i vrataru zapovedi da bdi. Aquí vemos que de alguna manera Dios está, esto es una parábola sobre cómo Dios está dando autoridad a los hombres. I ovdje na neki način vidimo, ovo je jedna usporedba koja govori o tome kako Bog daje svoju vlast ljudima. Tenemos cierta autoridad sobre nuestra vida, Mi imamo određeni autoritet ili određenu vlast nad našim vlastitim životom. eso es lo que reclamamos, To je nešto što mi na neki način izjavljujemo. tomar nuestras propias decisiones. Mi sami donosimo naše vlastite odluke. A veces tenemos autoridad también sobre otras personas. Ponekad imamo vlast ili autoritet isto tako i nad nekim drugim osobama. Pero lo que nos dice aquí exactamente es que sobre esas autoridades se nos va a pedir cuentas. Ali ono što nam upravo ovdje govori je da s obzirom na autoritet koji imamo, od nas će se tražiti račun za to. Nosotros tenemos que responder, dar cuentas a Cristo sobre la autoridad que tenemos sobre nuestras propias vidas y la autoridad que Dios nos ha dado en la obra también. Mi ćemo morati odgovarati Hristu, morat ćemo podneti račun Hristu za autoritet koji imamo nad našim vlastitim životima i za autoritet koji nam je Bog dao isto tako nad drugim životima. También la autoridad que los hombres tienen en este mundo. Isto tako možemo govoriti o autoritetu koji ljudi imaju nad ljudima u ovom svetu. Dios va a pedir cuentas de estas cosas. Bog će i za te stvari tražiti račun. Y cuando pensamos, cuando oímos muchas veces la palabra autoridad, I kada razmišljamo ili kada puno puta čujemo reč autoritet, a veces pensamos que están hablando de, bueno, pues
de la gente importante o de los responsables, de la gente que tiene más autoridad. Ponekad razmišljamo odmah o ljudima koji su na nekom visokom položaju ili o nekim ljudima koji imaju određene odgovornosti kao o ljudima koji imaju autoritet. Pero todos, de alguna manera, tenemos una autoridad de la que se nos va a pedir cuentas. Ali svi na neki način imamo jedan određeni autoritet ili vlast za koji ćemo morati položiti račun. Los jóvenes que están aquí, los más pequeños, Mladi koji su tu među nama, najmlađi, najmanji, en alguna manera ellos sueñan, piensan en tener autoridad para decidir sus propios asuntos. oni sanjaju ili oni na neki način razmišljaju za svoje vlastite živote kako imati neki određeni autoritet da bi mogli da postignu neke svoje ciljeve ili da reše neke svoje stvari. Quieren decidir cómo jugar, cuánto tiempo jugar, cómo hacer, cómo no hacer. Žele da odluče kako da se igraju, žele da odluče koliko vremena da se igraju, žele da odluče šta da rade, šta da ne rade. Así que cuando hablamos de autoridad, nadie queda exento. Todos estamos en este asunto. Znači, kada govorimo o autoritetu, niko nije izuzet od toga. Svi imamo veze sa tim pitanjem. Hay un versículo aquí en 2 de Corintios, Ima jedan stih ovde u drugoj poslanici Korinčanima, capítulo 10, u 10. poglavlju, versículo 8. 8. stih. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. A ako bih se ja i nešto više pohvalio vlašću koju nam dade Gospod na uzdizanje, a ne na uništavanje vaše, ne bih se postideo. Bueno, sí que es verdad que a lo largo de la historia hemos visto al hombre hacer un mal uso de la autoridad. Istina je da smo tokom istorije vidjeli čovjeka kako na kriv način koristi autoritet. Yo veo a veces personas que están en reto Ja ponekad vidim ljude koji žive u retu y aunque llevan tiempo les va bien mientras están aquí. i dok su tu ide im dobro u životu. Mientras están sujetos a autoridad. Dok su god pod autoritetom ili pod vlašću. Y literalmente fracasan cuando salen de esa autoridad. I u punom smislu reći dožive propast kada izađu od tog autoriteta, kada napuste. Y veo también gente que no usa bien la autoridad que tiene sobre otras personas, lo hacen para aprovecharse. Isto tako vidim ljude koji ne koriste na dobar način autoritet nad drugim ljudima. Bolje rečeno, koriste autoritet za vlastitu korist. Lo que está diciendo aquí que la autoridad que recibimos de Dios debe de ser usada para edificación. Ono što nam govori ovdje je da autoritet koji nam Bog daje treba biti korišten za izgradnju, za uzdizanje. Hay una palabra que se usa mucho cuando estamos hablando de, no sé si, bueno, qué traducción tendrá aquí, cuando hablamos de políticos o de gente de autoridad que se llama prevaricación. No la conozco. Bueno, prevaricación es cuando uno usa su autoridad para cometer delitos, para robar, usa sus puestos de responsabilidad para robar, para poner gente de tu confianza en sitios. Eso se llama prevaricación. Upravo govorimo u našem, u svetu, postoje određeni ljudi na vlasti, određeni političari koji koriste svoj položaj da bi krali, da bi napravili nekakve delikte, da bi se okoristili od drugih ljudi. Bueno, esta palabra la inventamos en España, porque esto solo lo hacemos allí, ¿no? I ova reč o korištenju svoga položaja izmislili smo mi samo u Španiji, jer to je nešto što se samo tamo dešava.
¿no? En Bulgaria no, ¿no? U Bugarskoj nema toga, Bueno, mira, Zloupotreba položaja. Zloupotreba položaja. bueno, esto es algo que a lo que somos tentados, To je nešto na neki način što nas mami hacer un mal uso de la autoridad. da na kriv način koristimo autoritet. Sin embargo, la autoridad en el mundo espiritual Ali s druge strane, pitanje autoriteta u duhovnom svetu no está sujeta a ser una persona con carácter que quiere que todas las cosas se hagan como él dice. ne označava jednu osobu sa jakim karakterom koju odmah svi slušaju kada ta osoba nešto kaže. Tenemos una historia en el capítulo 9 de Marcos, no lo vamos a buscar, Imamo jednu priču u 9. poglavlju Evanđelja po Marku, nećemo to sada tražiti, donde hay un espíritu que los discípulos no consiguen expulsar de una persona. gde se pominje jedan duh kojeg učenici nisu uspjeli da izbace iz jedne osobe. No tienen autoridad. Nemaju vlast. Sin embargo, se lo llevan a Jesús y Jesús sí tiene autoridad. Bez obzira na sve, oni ga dovode do Isusa i Isus, da, ima vlast, autoritet nad tim. Y Jesús les dice, esto no sale si no es con oración y ayuno. Isus im kaže, ova vrsta se ne može izbaciti sem sa molitvom i postom. Así que aquí vemos un asunto de autoridad sobre espíritus inmundos que está muy ligado a la oración y al ayuno. I ovdje vidimo jedno pitanje izbacivanja duhova u duhovnom svetu, autoriteta nad zlim duhovima, koje je jako vezano za pitanje molitve i posta. No depende de títulos universitarios To ne zavisi od nikakvih univerzitetskih titula, o no depende de llevar 40 años en reto, niti isto tako ne zavisi o tome da si 40 godina u retu, que ese es otro argumento de autoridad que a veces sacamos. jer to je jedno drugo pitanje autoriteta koje mi ponekad koristimo. Es que yo llevo más tiempo que tú, Ja sam duže vremena u retu od tebe, pero eso no tiene nada que ver con la autoridad que Dios nos da. ali to nema nikakve veze sa autoritetom koji nam Bog daje. Volvemos a Marcos. Vratit ćemo se Evanđelje po Marku. Aquí están haciendo esta pregunta Oni ovdje postavljaju ovo pitanje. y Jesús contesta así. A Isus ovako odgovara. Jesús respondiendo, versículo 29, Isus odgovarajući u 29. stihu, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. i ja ću vama staviti jedno pitanje. Odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlašću ovo činim. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Krštenje Jovanovo, ili bi s neba, ili od ljudi. Bueno, Jesús está respondiendo, no está evadiendo esta pregunta. Isus odgovara. Isus nije odbacio to pitanje. Así que Jesús sí que les está diciendo, bueno, vosotros entendéis qué ha pasado con el bautismo de Juan. Isus im upućuje ovakvo pitanje i pita ih da li znate šta se u stvari desilo sa Jovanovim krštenjem. Jesús le está respondiendo, con esta pregunta les está respondiendo. Isus im putem tog pitanja daje odgovor. Porque, bueno, si ellos decían que sí, Ako su oni odgovorili na to da, que el bautismo de Juan era un bautismo de los hombres, da je krštenje Jovanovo bilo krštenje od ljudi, ¿en qué consistía el bautismo de Juan? od čega bi se onda sastojalo to Jovanovo krštenje? Juan había venido a preparar el camino ¿para quién? Jovan je došao da pripremi put za koga?
¿Hacia quién apuntaba todo el mensaje de Juan? Prema kome je bilo usmerena cela Jovanova poruka? Él dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. On je rekao, evo jagnjeta Božjeg koji uklanja grehe sveta. Así que si ellos decían, sí, el bautismo de Juan es un bautismo de Dios, Znači, ako bi oni odgovorili da, Jovanovo krštenje je jedno krštenje od Boga, era lo mismo que estar diciendo, sí, tú eres el que tienes toda la autoridad, tú eres el Hijo de Dios. da, onda bi na taj način odgovorili ti si taj koji ima sav autoritet, ti si taj koji dolazi od Boga. ¿Y eso qué representaba? I šta bi to onda po sebi značilo? Que lo que había pasado el día anterior en el templo, Da ono što se prethodnog dana desilo u hramu, él tenía autoridad para hacerlo. on je imao vlast ili autoritet da to napravi. Y si tenía autoridad para hacerlo, quiere decir que sus intereses peligraban, sus negocios peligraban, su fama, su autoridad peligraba. I ako je onda u stvari i imao autoritet za to, onda je to značilo da su ugroženi i njihova fama, i njihova ekonomija, i njihov položaj, i njihov način života. Esta gente eran los que estaban convenciendo al pueblo Ti ljudi su bili oni koji su uveravali narod, a los que estaban diciendo el día anterior, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, oni koji su prethodnog dana govorili Osana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. eran los mismos que estaban intentando convencerles para que gritaran, crucifícale. To su isti oni koji su pokušavali da te iste uvere da viču razapni ga. Y si por el contrario ellos decían que el bautismo de Juan no era de Dios, I da su s druge strane oni odgovorili da Jovanovo krštenje nije od Boga, ponían a toda la gente en contra de ellos. svi ljudi bi se okrenuli protiv njih. Versículo 31. 31. stih. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Ali oni ovako mišljahu u sebi. Ako rečemo s neba, reći će nam, zašto mu dakle ne verovaste? Ako li rečemo od ljudi, oni se bojahu naroda, jer svi držahu Jovana zaista za proroka. Así que vemos que están en este dilema, en esta dificultad. I vidimo da su se našli u određenoj dilemi, u određenoj nedoumici. O sea, no importa cuál es la respuesta correcta. Znači, nije važno koji je ispravan odgovor. Jesús les está ayudando a entender, ¿veis cómo tenéis el corazón? Isus ih je vodio ka tome da uvide kakvo je njihovo srce. Que ya no se trata de si es lo correcto o no es lo correcto. Jer više se nije radilo o tome da li je ispravno ili neispravno. Se trata de si os interesa o no os interesa. Nego se radi o tome da li vas to zanima ili vas ne zanima. Si digo que sí, Ako kažem da, corre peligro mi estilo de vida. ugrožen je moj način života. Si digo que no, Ako kažem ne, también. isto tako. No digo nada, no sé. Onda bolje da ne odgovorim ništa, da kažem ne znam. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? I kakve to ima veze sa nama? Bueno, nosotros, yo veo que también a veces juzgamos Ja vidim da i mi ponekad y, sudimo y decimos, ¿esto es de Dios o no es de Dios? i govorimo ovo je od Boga, a ovo nije od Boga. Yo estoy sujeto a autoridad y esta autoridad es de Dios o no es de Dios. Ja sam pokoran autoritetu i taj autoritet je od Boga ili taj autoritet kojem sam ja pokoran nije od Boga. Y la respuesta no es lo que Dios ha determinado, si Dios ha dicho que esto tiene que ser así o no tiene que ser así. I odgovor nije u tome šta je Bog odredio, za šta je Bog rekao da ili ne. Sino que al final de todo, las cosas son de Dios o no son de Dios, depende de si me interesa a mí o no me interesa. Nego na kraju stvari, da li su stvari od Boga
ili nisu od Boga, zavisi o tome da li ja vidim svoje interese u tome ili ne. si me beneficia, Da li ja imam koristi od toga? si protege mi estilo de Da vida, li to štiti moj način života? si yo estoy en mejor situación, Da li se ja putem toga nalazim u boljoj situaciji? entonces es de Dios. Znači, onda je to ipak od Boga. Si me perjudica, Ali ako me to ugrožava, si me hace estar bajo una autoridad que no me interesa, no me conviene, me perjudica, ako se nalazim pod autoritetom koji me ne interesuje, koji me ugrožava, koji me napada, no es de Dios. onda to nije od Boga. O si las dos soluciones son malas, I ako su oba rešenja loša, no digo nada. bolje da ništa ne kažem. Me mantengo un poco al margen y a ver cómo vienen los tiempos. Bolje da se zadržim malo sa strane i da vidim kako prolazi vreme, šta će biti. Pero date cuenta que al final tomamos decisiones Ali pogledaj jednu stvar, da mi na kraju ipak donosimo odluke no mirando lo que es la voluntad de Dios, ne uzimajući u obzir volju Božju, sino mirando nuestros intereses. nego gledajući naše vlastite interese. Y ese es el problema. I u tome je problem. Ese es el problema que tuvieron los fariseos, los escribas, los sacerdotes. To je problem kojeg su imali fariseji, sveštenici, starešine. Y esto es un problema porque por esta razón querían matar a Jesús. I to je bio problem jer su baš zbog tog razloga želeli da razapnu, da ubiju Isusa. O sea, hasta ese punto llegó este asunto, este problema. Do te tačke je došao taj problem, to pitanje. Así que podemos ver la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas Znači, mi možemo vidjeti autoritet Hristov nad našim životima, podemos ver nuestra propia autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros sobre nuestras vidas o sobre lo que tengamos autoridad. isto tako možemo vidjeti autoritet koji nam je Bog dao nad našim vlastitim životima ili nad onim nad čemu nam je Bog dao autoritet. Y usar esa autoridad para edificación. I mi možemo koristiti taj autoritet na izgradnju, Que sea un asunto de fe. da to bude jedno pitanje vere. Mira, vamos a ir a Mateo capítulo 28. Idemo u Mateja 28. Todos hemos oído de la gran comisión, ¿no? Svi smo čuli za veliko poslanje, ili tako? ¿Da? ¿Eh? Jesmo čuli? ¿De qué trata la gran comisión? O čemu se radi u velikom poslanju? Venga. Ajmo. Nisam te razumio. Ir y esparced o anunciar evangelio. Muy bien. Pero mira, cuando siempre pensamos en la gran comisión, Ali mi uvek kada razmišljamo o velikom poslanju, siempre nos olvidamos de una cosa, uvek zaboravljamo na jednu stvar. del versículo 18. I to je 18. stih. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Približivši im se k njima, reče im Isus, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Por tanto, Zbog toga, id y hacer discípulos a todas las naciones, idite dakle i naučite sve narode ili činite učenicima sve narode, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. O sea, entendemos que tenemos que ir y hacer discípulos, Mi razumemo da treba da idemo i da stvaramo učenike, da činimo učenike. pero la base de por qué podemos hacer eso Ali temelj ili osnova onoga zašto mi to i možemo činiti, es una cuestión de autoridad. i dalje je opet pitanje autoriteta. Es de que Él tiene
toda la autoridad, toda la potestad en el cielo y la tierra. A to je da on ima svaki autoritet, da on ima svaku vlast i na nebu i na zemlji. O sea, hacemos algo confiando en su autoridad. Mi činimo nešto pouzdavajući se u njegov autoritet. Malaquías, Malahija, capítulo 1, prvo poglavlje. aquí vemos una reprensión de Dios a los sacerdotes, precisamente, versículo 6. Ovdje vidimo jedan pritisak Božji na sveštenike. Versículo 6. U Capítulo šestom- 1, versículo U 6. 6. stihu prvog poglavlja. Léelo, si quieres. Sin poštuje oca svoga, sluga gospodara svoga. Ako sam ja otac, gde je čast što mi se duguje? Ako sam gospodar, gde je strah koji mi se duguje? Govori Gospod nad vojskama, vama sveštenicima, koji ime moje prezirete i govorite, u čemu smo mi ime tvoje prezreli? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Sin poštuje oca svoga, sluga gospodara svoga. Ako sam ja otac, gde je čast što mi se duguje? Ako sam gospodar, gde je strah koji mi se duguje? Aquí vemos una reprensión a los sacerdotes diciendo, ¿dónde está el reconocimiento de la autoridad que Él tiene sobre su pueblo? Ovdje vidimo jedan određeni pritisak nad sveštenicima, tražeći se da se vidi gde je to uvažavanje autoriteta kojeg Bog ima nad svojim narodom. En la profecía que, bueno, volvemos a Marcos, Vratit ćemo se u Marka i vezano za proroštvo. en la profecía que viene en Isaías capítulo 9, no lo buscamos. Proroštvo koje se nalazi u knjizi Isaije u 9. poglavlju, nećemo to sada tražiti. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Dete nam se rodi, dete nam je dano. todos la conocemos, ¿no? Svima nam je to poznato, ili tako? Hay un momento I donde postoji dice jedan trenutak kada kaže el principado sobre su hombro. da je vlast nad njegovom ramenu. Eso significa que sobre él es el que tiene la autoridad. To znači da je na njemu, El to jest principado está sobre su hombro. da je on taj koji ima autoritet. Kaže, vlast mu je na ramenu ili vlast je na njegovom ramenu. Así que aquí vemos una situación donde ha pasado este asunto del templo, Ovdje vidimo jednu situaciju gdje se desilo to vezano za hram. Jesús también ha maldecido la higuera, Isto tako je Isus prokleo smoku, donde manifiesta la situación de Israel, del corazón de Israel. Isus pokazuje situaciju Izraela, situaciju Izraelovog srca. Les habla a sus discípulos de fe, de oración, de perdón. Isus govori svojim učenicima o veri, o molitvi i o praštanju. Y aquí vemos a los sacerdotes y escribas ya queriendo buscar una ocasión de ir en contra de Jesús. I ovdje vidimo sveštenike i fariseje kako traže priliku da bi se suprotstavili Isusu. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tenía que demostrarse quién le había dado la autoridad, qué autoridad tenía él para tomar esa decisión en el templo. Tražili su, usmerili su se ka tome da pitaju Isusa komu je dao tu vlast, odakle njemu ta vlast, taj autoritet da izbaci sve to iz hrama. Recordar, Jesús le quedan 3 días
para ir a la cruz. Setimo se, Isusu je preostalo samo 3 dana do odlaska na krst. Podía haber dicho, mira, ni os contesto, Mogao im je reći, neću vam ni odgovoriti. pero les responde con esta pregunta. Ali on im odgovara putem pitanja. Bueno, ¿de quién es el bautismo de Juan? Od koga je Jovanovo krštenje? Eso lo deberían de tener claro. Njima je to trebalo biti jasno. Igual de claro de saber quién le había dado, de quién tenía la autoridad Cristo. Isto kao što im je trebalo biti jasno odakle Hristu vlast. También nos habla de nosotros mismos, Isto tako nam govori i o nama samima. de saber entender el mundo espiritual y de cómo funciona este asunto de autoridad. Da možemo razumeti duhovni svet i da možemo razumeti kako funkcioniše to vezano za autoritet. Donde no vamos a saber, no vamos a entender bien cómo tener autoridad si no sabemos entender cómo estar bajo autoridad. Gde nećemo znati kako imati autoritet ako ne znamo kako živeti pod autoritetom. Una autoridad, como decía Corintios, que siempre tiene que ser para edificación. Jedan autoritet, kao što je rečeno u Korinčanima, koji je uvek na izgradnji. Una autoridad, la de Cristo, que es en la que nos basamos para poder ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Jedan Hristov autoritet na kojem se mi oslanjamo i za koji se držimo da bi mogli ići u svet i navešćivati evanđelje. No es que uno sea muy elocuente para hablar, Ne treba neko da bude dobar govornik da bi mogao pričati. o el carisma que pueda tener una persona para hablar. Ne treba jedna osoba imati neku posebnu karizmu da bi mogla pričati. Es en su autoridad, Nego u njegovom autoritetu. es donde es el punto de apoyo, es donde nos basamos para poder ir y predicar este evangelio. To je naša tačka oslonca. To je nešto za što se mi držimo da bi mogli ići i navašćivati evanđelje. Porque el principado está sobre su hombro. Jer je vlast na njegovom ramenu. Así que este es este asunto de autoridad que los fariseos y esta gente querían buscar una ocasión contra Jesús. I u tom pitanju autoriteta fariseji i sveštenici su tražili priliku da napadnu Isusa, da optuže Isusa. Amén. Vale. 10 minutos. 10 minutos y seguimos con la siguiente. ¿Vale? 10 minuta i nastavljamo dalje. Može?